Mao ni ang pinakadelikado nga kalsada diriya sa Davao del Norte. Grabe daghan na kayo nga matay na nga disgrasya diriya. O niya grabe na ni kadugay nga guba nga kalsada. Grabe wa jud girepero nang sugat na mga motor ug sakyanan. So mayong adlaw kaninyong tanan no, right now nakita karon diriya sa may Tadico Road, ang isa sa pinakaguba nga kalsada diriya sa may Davao del Norte. Grabe pila na ni ka eleksyon. Kita mo na oh. Grabing guba ang hitabo sa mga kalsada dito. Pila na ka-eleksyon ni pero hangtod karon guba gyapon. So sa mga kandidato nga nagsigig saad nga maayo na ni nga kalsada, unta tumano ninyo. Kato mga kandidato nga mga nakadaog, dapat tarungon ninyo ang kalsada diriya. Aw, ug maka-experience lay kag biyahe diriya pag sulod pa lang nimo gikan sa Panabo City sentro mismo. Sugato na dayon kag nga bangag ng mga kalsada. Grabe. Okay ra ta na og diriya lang apart pero kabalo mo grabe ni kataas nga ingon ani nga nga bangag. Ambot bitaw ni mga politiko nung anong wala mo jud gipansin in diri banda nga agihanan man tanani kay diri bayan ni mga kasagingan. Unya, grabe gyud ni kataas nga guba nga kalsada. Grabe. Mao nang grabe ka delikado magbiyahe diri og gabi. Mao nang plano ka mo biyay Santo Tomas or paingon kag Panabo asa ka vice versa likaye jud ninyo ning Tadico Road kay na wala lagi magpanajoto ka sa kaguba sa kalsada diriya. Grabe, imagine ra gud nimo no manggisugat na ng mga sakyanan no kana para na mabao. Wasay no choice. Yan na lang yung gisawa mang bangag o para itong multicabo. Yang gisugat na lang yun. Okay niyo. Gisugat na lang yun nila kayo. Muswamplang mo sila sa bangag. Basta kay lagi ikaw na lang ang maluoy jud sa imuang sakyanan diring dapita. Grabe. Kay sigurado magkango-kango gini diri banda. Wapod bitaw ko kasabot nung ano gipasagdan ra man punin diri banda no. Imposible po siguro wala nangagi ang mga politiko diri. Asin siguro gi-espalto ni pero ambot kano sa pangatuig ni espalto nga daghan na mga disgrasya. Imagine po nimo na mga nangabangag na mga simento gitambak kan lagyuta, langan ka na yuta pag ulan na sigurado banlas man na. Bitaw sa Saudi Arabia na disyerto, diris Panabo na po'y disyerto banda, mag-abog-abog nigtaman. Ug makita lagi ninyo diri sa personal magbinabagbabag lang ng sakyanan makaingon lay kag naunsa maning lugaraha. Unya ikaw nga taga Davao del Norte nakaagi na ba kaning grabe kaguba nga kalsada diri sa may Tadico Road. Unsa may imuhang ika-istorya, unsa may imuhang ika-komento. Kinsa man jud nga politiko ang mubarog ani nga kalsada para panindoton, para usabon, para paligonon. Pero sa unahan nini gisugda naman nila pero hastang gamaya ra oy, igumurag ipatilaw ba murag pretest lang. Mao ni ang nakadakong pangutana hangtod kano sa mag-antos ning taga diri banda. Okay ra magdili ka taga Panabor, dili ka taga diri nga side kay pwede man kag muli kaya ni. Pero luoy lang jud kaayo bang mga namuyo diri ano, especially kung muagi ka baka nawaga kay balo nya gabi. Akong usabon ha sa wala pa makahibalo, likayin ninyo og biyahe og gabi diri sa may Tadico Road. Kaya side nga grabe kadelikado ang kalsada, luoy kaayo inyong mga motor og sakyanan diriya. Grabe kaguba nga kalsada diriya sa may Davao del Norte. Mao ni ang Tadico Road.